ሰላም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና የማዲ ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ኣለኹም ባይ ወገን እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስኩላትና ይኹን ሎምኻ ብሓድሽ ትሕዝቶ ተረኺብና ኣለና ከም ተርእስቲ ዝረአኹምዎ ብዛዕባ ናይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክመሃር ድሌት ኣለኒ ግን ካበይ ክጅምር ብኸመይስ ክጅምር ልብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ሓፍቲ ጥያቄ ማለት እዩ ምክንያቱ ንርኢ ኢድና ሓደ ነገራት መንፈሳዊ ህይወትን ክንጅምር ደስ ይብለና እንድዩ ግን መንገዲ ለሪእን ሓደ ጊዜ እንደል ማለት ይና ብርግጠኝነት ለዓለይ ከመይልክ ክጀምር ከተተይለ በቃ እግዚአብሔርስ መጀመሪያስ ንስኻ ድሌት ያህሊ ካንበይ ባዕሊ መርሐካ እግዚአብሔር አምላክ ማለት እዩ ብቻና ሓና ልድለ ድሌት ክንመሃር ድሌት መለው ሕና ካና እግዚአብሔር ክንቀርብ ድሌት እንድሕረልና ኮይኑ እግዚአብሔር ናዓና ይትረፍዶ ይኾነናው ክንቀርብሲ لخون اللي مالت سلا نفسنا كوينا زي سلا نفسنا كنا مهردلنا سلا نفسنا نغص على حسينا إنا خو من لنا يترف دزي يخوني سلا نفسنا سلا تسقاو نجارات أو زي أمدري لحل فقاسي ناعلتهاوي نجرانا ناعلتهاوي مجبنا سيهبنا له مالتي إنا شهر مدهني على ميخوني نسقاو نجارتي اسمه الدليا زيادة الدليانا نفسنا إيه الدليا مالتي يترفدو نسغانا كندزي كاب تقدسلا ننفسنا داخل دينا زي يقدسلا እግዚአብሔር አምላክ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ብቻ ድሌት ይحلونا ማለት እዩ ኣነ ግን ካብኣቶም ገለገለ ሓደታት ክብል ማለት እዩ ካብ ድሕሪው እትዋና ለመንፈሳዊ ህይወት ከትየና ድሌት እንድሕረልና ኮይኑ ካብኡ እናኣትስ እንታይ ብኸመይና እንጅምሮ ልብልካ ሓደ ክብል ማለት እዩ በመጀመሪያ ላይ ካብ ዜሮ ተወጊስካ መንፈሳዊ ክሰጉት ኮን ዘይ ምጽዓር ማለት እዩ ብርግጠኝነት ንሕናኮ ስሙ መንፈሳዊ እንበር ከምቱ ኣጻውዑሲ መንፈሳውያን ኣይኮንናና ግን ከዓ መንፈሳውያን ኢና ማለት እዩ መንፈሳውያን ለብለና ብምንታይ መስለኩም ብሓጢአትና ባዕልና ኣርኪስናዮ ሰብነትና እንበር በ480 ክንጥማዕ ከለና ካብራኸ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ኢና ማለት እዩ ስለዚህ መንፈሳውያን ኢና ኩለና ማለት እዩ በ480 ግን ዳሕራይ እዚ መንፈሳውነትና በሓጢአት መሰርከስናዮ በሓጢአት መሰጨማላቅናዮ ጸጋ ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ካባና ይርሐቅ ማለት እዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በዓልትና ንሰጉ ማለት እዩ ስለዚህ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተመሊስና ዳና ክንምልሶ ተኾይና ከዓ ያው ንሕና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኒና ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ኣጻውዑ ይዳ መንፈሳዊ ልብሃል ለምበር በመጀመሪያ ላይ ከምትልኩም መንፈሳውያን ይኮንና ኢና ማለት ብዙ ይተርፈና ማለት እዩ እናንተ ይኮይና ሙሉእነት ላይ ይሰማዕና ለሎ ለምሳሌ እዚ አውዳሊ ወጻሕኽዎ ኮይነን በይ ለወጻሕኸየ ነገር ወይ ካለ ይብልኸየ ነገር ካክትናገር ንሽተን ይኸብድ ኮይነን በይ በቃ ሓዳርህ ምስ ጎርኩ ደስተኛ ክኾን ጌርካ ፍቅረኛ ምስ ሓስኩ በቃ ደስተኛ ክኾን ጌርና በቃ ተዓድለ ለሓሳት ልበይ ክፍጽሞሞ እሱ ምስ ጎርኩ ከዓ ደስተኛ ክኾን ጌርና በቃ ታይሞሉ በቃ ጽቡቕ ስራሕ ምስ ረኸብኩ በቃ ሰላማዊ ክኾን ጌርና በቃ ጽቡቕ መሓዛ ማለት መሓዛ ከምዚ አንጻራው ላይ ሆነሲ ደቃ አንስቲ ደቅ ተባዕቲ ደቅ በይኔ ስለልኾንኩ መሓዛ ስለለይብለይ ቆየ ደስተኛ ላይ ኮንኩ ኮይን እንይኹ አግኒና ግን ሙሉእነት አይስምዕና ደስታ አይስምዕና ማለት እዩ ታይ ኮይና ሩብሻት ኮይና ታይ ኮይና ክንዳና ዳዕዳዕረ እንሰርሕ ለና ገንዘብ ለና ግን ገንዘብ እሱ እኮ ሒዝናስ ደስተኛታት አይኮነን በቃ ደስታና እዚ ምስ ፈጸምኩና ንል ማለት እዩ ቀደስታና ካብ ቲክቶክ እና እንደየ እምባር ደስታ ዚኣ የከላልየኩም ማለት እዩ በቃ ማለት ሲ እንድሕር ኩሉ ነገር አማሊእና ኮይና እንድሕር ኩሉ ነገር አማሊእና ሞ ደስታ ማለት ደስታ እኮ አለ ጊዜያዊ ደስታ አለ ዘለዓለማዊ አለ ማለት ውሽጣዊ ሰላም ደኽንብሎ ምክንያቱ ደስታ ይፈላለ እዩ ምክንያቱ እዚ ነገራት ክሕጉሰኒ ይልወልና ጌርና ካና እርካታ ክንስእን ከለና ማለትም ውሽጣዊ ሰላም ክንስእን ከለና እግዚአብሔር ይጎዲልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይጎዲልና ምክንያቱ ታ ደስታሳ ክምልአልና ተኾይኑ ንሕና ናብ እግዚአብሔር ተጸጋዕና ክንኮን እኒና ሳያታ ኩሉ ነገር ጎዲላትና ለላ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካባና ርሒቁ ስለለሎ ማንም ተገርና ደስተኛታት ይኾንና እንትሮልኩም ክዳን ገዚእና ዲ ካሊእ ገዚእና ዲ ልሕጉሰና ዳኣናሲ ክሕጉሰና ይኽእል ኢልና ልገበርናየ ነገር ተኾይኑ ምስ ገበርናየ 0% የለይ ሓጎስ የለይ ደስታ የለ ማለት እዩ
ስለዚህ ግዜኡ አላከለ ይኽእል እንዶ ወረም ሰምጻና ይከጽለና ይኽእል እንዶ ወረም ምሰግንና ይኸጽለና ይኽእል ማለት እዩ እዚ ደስታ ልርከብ መንፈሳዊ እርካታ ልርከብ ወይ ደስታ ክንብሎ ከለናስ መግለጽ ስለለበለ እምበይ ውሽጣዊ ሰላምና ደስታ ሲፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ውሽጣዊ ሰላም ምንም ብምንም ለይረበሽ እንደውም ሓደ ቅዱስ አቦ ነይሮምሲ برجت عالم كتربش كلا أو وشت عالم دهالي سلام نسأنت عالم نسخة سلام أو كتبان كلها برجت منفسها وصمكين كويكات منفسها وهي وتردي كاللي ولنا برجت كان إحنا خاهم إيه مالتي نحنا كربش كلا وشتنا سلام كون كله ونيات النأمنا زيادة يحس للحزن النأمنا لبنا أو أسر لو دقنا مالت لبنا أسر لو دقوا سلسلة صح لينك إن أزلنا زيادة عم لحق جبرنا أي الناس لنا حسب لبنا خاي يعرف مالتي كل ነገር ክሽበር ከለኻ ንሕና እግዚአብሔር አምላኽሲ በቀዚኮ ሁሉ ይካአለ እዩ ምክንያቱ ታይ እንድሕር መንፈሳዊ ህይወት ላተማርካ ጽኒሕ ኮይንካ እዚ ሕዝ ዘሎ ሰላም ዝሰአነ ዓለምሲ ቀዲሙ ኸ ከም ዝነበረ ላተማርካ ይቦታት ጽኒሕካ ትሕዝ ንብሮ ዘለና ህይወት አቦታትና ነይሮም ወላ ሓለፉ ስለለኾነ ለምሳሌ ኣብ ጭንቂ ኣብ ጸበባ መከራ እንድሕር ኮይንካሲ ወይ እግዚአብሔር አምላኽ ንሰለስተ ደቂቅ كأسات لو صخاوي من نبي دانيال كأفعل في زوج صخاسي نحن ون كوز مكرازي صورنا لمن تاني أبوتاتنا حليفون وتميرنا يسلل لنا نحن خانا عاتمنا لنا نحكوس نحن خانا عاتمنا لنا تسفاني قبل مالتي زيك أيو تو أبجينك إسعاد زيابير أشعزنا ولا زيابير أملاك لمون كم زلنا من مالتي سلازي ما فساوي هوت نحن عاوي نجري يخوني إركاتوا لا እግዚአብሔር አምላኽ ተቀርወል በቃ እግዚአብሔር መንባርሲ ዘይድፈር ከተማ እዩ ማለት እዩ ማንንም ከሕድገካ ማንንም ክምንጥለካ ላይ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽሲ ማንንም ክምንጥለካ ይክእልኒ ኣብ ግዜ ሓጎስካ ኣብ ግዜ ደስታካ ይኹን ኩሉ ነገር ክምንጥለካ ይክእልኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ለሓዘ ሰብ ማንንም ክምንጥሎ ዘይክእል ዘለዓለማዊ ርስቲ እዩ ማለት እዩ ንስኻ ለኣመንዎ ልተጸጉዕዎ ዘይሓድግ አምላኽ እዩ ማለት እዩ التوم لي تتصقع وخاي حدقهم مالتها يكونني جن زيادة مالتي زيادة نتوم زفكر وخا ناوم قربي مالتي سلازي نحنا منفساوي وقت كابيك جمر لي فكاسوينا نقرا مالتي تمثالي صلوت مالتي لا እግዚአብሔር ዋና ለቅረበካ ጸሎት እንዲሁ ጸሎት ከመይ ይገርካ ይልጽልክ ትልጽልኻ ምክንያቱ ሽዑ ዋን ሓደ ነገራት አው ነዘ ሰማይ ላይ ተወጥለ ሰዓት አለው ግን ጸሎትሲ لسمع هو حدا ممر مالتي كالكوليشن ويك زي قمر لو وصا يخونه يقول نيرو مهنيات ناي لب سلالخونه مالتي ناي لب نككر سلالخونه لمثال تبعويو صلي لهذا እግዚአብሔር አምላክ አለው ወደ አሁን ዘበ ሰማያት ካኡኻ ንሕና አሁን ዘበ ሰማያት መችስ ላዚያ ለመጻና በተለይ መንፈሳዊ ህይወት ከምዝለየ ግንና አሁን ዘበ ሰማያት ተማሂረ መጽየል ሰበይ ነብኒ ማለት እዩ በውሕዲና ተግነና ስሙ ኣብ ከተማንሽ ተኖረ አና ገጠራት ነበር ግን አሁን ዘበ ሰማያት ፈሊጠ መጽየይ ወላ ተፈልጥና ያም ትርጉም አይትርደናይ ማለት እዩ ስለዚህ ሽዑ ታይልካ ዳይል ጽለን ተልካ ቀና ልብኻ ኢለ ምሳሌ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ መሐረነድና ኸንብልስ ካፍታል ሰማዕዋ ትምህርት ካፍለኩምና ሓንቲ ሰበይቲ ሲነይረን ጸሎት ከምዚ ንሕና አሁን ዘበ ሰማያት ንብሎ ኣይኽፈልጣይ ማለት እዩ ግን ከይድና ቤተ ክርስቲያን መድኃኔዓለም ድሕና ሓዲርካ ከመይ ሓዲርካ ናማኒ እኮ خمسة ማለት እዩ እንደም ማዕረኽ እንደ ንጹህ ምዃን እኮ ለርእኻውዚ ምክንያት ናይ ልብ ስለለኾነ መድኃኔዓለም ድሕና ሓዲርካ ከመይ ሓዲርካ ጠፊአ ደቃኒ ለይወፃሁ ቀኒ ኢለና ውጊዕኒ ኸዳ ማለት እዩ ዝገርም እዩና እዚ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ እተን ብታል ፈለጣ خيلة صلوت ينقبل على ولا እግዚአብሔር አምላኽ ማለት ስለዚህ ንጽህ ልብ እዩ በቃ ዋናው በቃ ቃላት ሽምደዳ ማይኮነኒ ንጽህ ልብ ምክንያቱ ንሕና እንደልየ ዘለና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ምሻይ ግን መንገዱ ጠፊእና ነው ግን ክንቀርብ ደሊና እኔና ወዱ መንገዱ ኻርኤኒ እዚያው ዓባይ ጸሎት ያ በእውነቱ እግዚአብሔር ሆይ አነ ስናባኻ ክቀርብ ይደልለኹ ግን መንገዱ ኻርኤኒ በቃ ምሽ ተንበርኪኻ ትጽልያ ጸሎት ከምዚያ ተልካስ ዓባይ ጸሎት እያ ኦኬ كمان تحريلنا ጸሎት ገርናስ መጀመሪያ
قد مزيك كندي عامة سريحة نيري كندي قدم كندي وارح بزعبها صلوات سريحة نيري اللي تزي زقاقي صراحة في قدي مجمريا ناي صلوات زقجتها اللي ودو من صلوات نقوم كلناس مجمريا قصنا إيدنا يتحسينا كأوخا نسألا ونزيفنا نسألا 5 تخاليني يزلو خجيرنا أقارنا ما حرق جيرنا نقوم مالتي كأو بقى كم زي أنك مسألة مالتي تانا لبنا مالتي ولا أو نزول سماعات هين فلوت ولا أو نزول سماعات أي نخال كم إلنا كنسأل نخلينا مالت نسألت كالكوليشن بوز يكون بايزوي جن نحر زي تماهرنا خوينا أسبق أسيلو لكم أفتناي عن طولو لكم منفساوي وتسك أسبق أسيلو لكم كالا زي مالتي كأو مستردنا أو نزول سماعات بعل إلى استمرنا مالتي محاضرات نزيل لكم مجلس كذا أو سدت لعل ناس فقد فيسبوك يوتيوب እግዚአብሔር ይመስገን ትምህርት ስሞሊ እዩ ግን ተመሰረታው ነገር ካቤክ እንጀምር ተኾይና ግን መጀመሪያ ሓደ ክርስቲያን ክፈልጥ ልግባእ ምስጢረ ስላሴ የለው ማለት ምስጢረ ስላሴ ምክንያቱ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ናይ ጋእስተ ዓለም ስላሴ ክፈልጥ እኒኦ ካብኡኻ ነገረ ስጋዊ ማለት እዩ ነገረ ስጋዊ ኸኣ ናይ ጎይታና መድኃኒት ክርስቶስ ከመይ ኢልና ኣብዚ ዓለም እዚ መፅኡ ከመይ ኢሉ ኸኣ ተወሊዱ كميل خا نعنا تسقيل أرحيننا لبل جديتها كنفولتو علنا مالت سلازي كابي كنجمر لنا مستير سلاسي كنمهار لنا أذيك يوتيوبس علنا مستير سلاسي لنا صحيفنا كنمهار نخينا بزعابي يجن محور تتمهار بسمه لأنه هناك محور سبعة بزحس بقى فيسبوك مال محور زي لا تهالس صحفي مالتي لمثالي كنا ناسي نمهار له قص محور هامر نوه لبهالكوا فيسبوك علنا مالتي سلازي عرفت هذا لنا يدوم محور قدس جورجيس مالتي أما محورات أتيهم بخمسة عينك كتمهارة تخليهم كم مجمرت من تايكردكم مالتي كم مجمرت عند حر أتيهم بخونكم لا تردكم لا استوعلكم يوم تخرج جرب بزح نجار كم استرافكم كلا تعزوكم كريهم مالتي سلازي حدا كريستيان كاوي كجمر علو تخوينو مستير سلاسي قديت هاي كفلت عندهم مستير سلاسي خزي خلنا كنفوت الجبنا نيو كنا دك حمشت عامة اندهلنا إلي بيل مالتي دك حمشت عامة اندهلنا حسان النت اندهلنا لا تمهرنا ينعب جنا على متهدل كوينو نحنا يوصحنا يه مالتي بخالي شجر قرينا عيبنا مالتي سلازي نحنا ولا خاف حزي كفتال تردت الناس عاد كن جمر قديتها أي مالتي سلازي كابي كن جمر لبل مجمريا مستير سلاسي كن مهار لنا صلوت انت غير راس وعلى الزبير أملاك كمرحنا أيه كود حلو مستير سلاسي للخاء منفساوي تمرت تنمهار بقى منفساوي أنقون نجر أنا للسي كنار حقوسي بزح نجرتي ننسر لمثالي بقى أنا سخميلهم أنا كحاتياتني أنا كخمزي كم يجرنا عجزي أبير كنك أرب يخل كنب نخينا قدي ولقمي مالتي قدي ولقمي لمن تاي حدا حاكم سي حموم لا إلى اللين بيت عيلين إكزابير كأ نحن الحمم لا إلى اللين ندلي في صادق أنا ما صادق أنكم أورد صادق أم لبعض صادق أنا أرجوي صادق أنا تكراي وانا سمعت قدس يورجي صادق أنا زي أورد كوس صادق أم زياتهم نحن حات آنينا قارينا زلنا نحن حات آنك قديت أنا أخن قربت لنا حميمنا إنا خن قرب لنا تعينا نيقرب هنا تلات عينا سين بي نحن بعد ناسين تعيت الفترة أملاخينا كنفوت أكلنا إنا خن تعين خلنا بي لفترة أملاخ تي فلتناي كنت عم فرتاني جن زي حس النجاري مالتي سلازي مجمرة بقو تنجمر مالتي ناق زي أملاخ قريبنا حمومات مقالنا أميننا تنقرب مالتي أنا كحات أثنيا من لبل هو حات أثنيا أنا جن خمسة أب مالنا تحتنا تمثل مالتي جن عوي كنا نكخنا لنا يخلي حات أثنيا تكون كقروا قدس يوحنس أفورك زقدس أبول تزارع حنت نيرانا لبيت كريستيان سي قريب لبيت كريستيان بيت كريستيان سي بيت حكمنا دأنبر بيت فردي كونتي بيت حكمنا أدنبي لمتى خمسة مسيخة لمثالي لخونا نكون نجار أجواب لي ولو على بس هنتحلي سنا خيدنا لبيت كريستيان لمثالي بيت كريستيان على تخادين كا ملو أخدان غير كا إخات خادنا جن ولا رص ولا خدان تخادين كا تخدت الخاص أتو كم سوينا فراد سنا لخونا فرد سنا لخونا نحنا واي تحتقن مزيان تحتقن همزي كنا نخين زي كنكم أي بلي مالت ندوم يحبوس مالتي معناته السودة اليوم تانا بس الساد أنبر اتخدان سيكون معناته تانا بس الساد حرقني واخوينو اتخدان سمق يار اللي تعرفوي مالتي إحنا خا
نسناتنا نحرقني واخوينو تحاتياتنا موجود لي ترفوي مالتي دقامي حاتيات تصرح كونتينا دقامي خانس العل مالتي تنسينا العل مالتي ስለዚህ ውድቀት ላይ መፍራህ ማለት ነው ውድቀት ፈሪሕና ንድሕሪት ዘይ ምባል ማለት ነው መንፈሳዊ ህይወትና ተነጠንክሮ ብጸሎት ተንጥንክር ባልትና ማለት ነው ጸሎት ቃም ብሎኩም ካልኩሌት ይውልኝ ተንخل አሁን ዘበ ሰማያትና ከስካው ዘወትር ጸሎት ዘለ ተንخل ደስ መለን ስለዚህ ከአልዎ ተላመዱ ወኽ ማለት ነው ፍላይ ወጀዋልና ስለሌሎ ሳስከነ ወርዳና ኸሊና ማለት ነው ጸሎት ሁሉ ይሁን ክትፈልጡ ወልትደልዩ ግን ከአ አሁን ዘበ ሰማያት በምንታይ ፍለጥ ምናምን ይልኩም ውዳሴ ማርያም ይልኩም አውርዱ ማለት ነው ውዳሴ ማርያም ይልኩም ፍላይስተራት ይሁን ውዳሴ ማርያም ይልኩም አውሪድኩም በግዕዝ ተደልኩም በግዕዝ ዘሎ በማርኛ ተደልኩም በማርኛ በትግርኛ ተደልኩም በትግርኛ አለ ማለት ነው ስለዚህ ዘወትር ጸሎት አለ ካብ አሁን ዘበ ሰማያት እስካብ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ሌል ማለት ነው አሁን ዘበ ሰማያት ናአኩተከ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል ጸሎተ ሃይማኖት ቅዱስ ካው ደሞ ስብሐት ለአብ ማለት ነው ስብሐት ለአብ ወይቃ ምስጋና ለአብ ካው ደሞ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ካው ሰላም ለችባ ሰላም ለች ካው ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ሙስ ስለ ልጠቃለሊ ማለት ሰላም ለች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም በሐደን ልጠቃለላ ማለት ነው ስለዚህ ከምልኩም አውሪድኩም ተትላማሞድ ማለት ነው ብስተረፈና ቀጽልኩም ተከተልኩም ለዕለቱ ውዳሴ ማርያም ተግኒኡም መዝሙር ዳዊትም ተግኒኡም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኸይድኩም ጸሎት ተትላማሞዱ ናብ እግዚአብሔር ተተቀሩ ፍሬሃ እግዚአብሔር ወልቦናና ከሐድር ከሎ ንሕና ከአለይን ልወጠሉ የለይ ሰላም ላይ ንኾነሉ የለይ ማለት ነው ሰላም ዝርከብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሌላ ማለት ነው ሰላም ዝርከብ ሲ ካብ ብልዕን መስተን ይኾነ ካብ ዳንኬራ ይኾነ ሰላም ዝርከብ ሐቀኛ ሰላም ዝርከብ ሲ ካብ ጸሎት ይብልና ሐቀኛ ሰላም ንረክብ ካብ ጸሎትና ጾሚና ንጸል ማለት ነው 10 ወላ ኃጢአተኛታት ንኾን 10 ተኸፋአት ንስራሕ ግን ንጸሊ እንደውም እግዚአብሔር አምላክ ታይ መዃን ልሕዝነው ታይ መዃን ትፈልጥሩም እግዚአብሔር አምላክ ልሕዝነውና እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአት ገርና ይቅረበልልይ ዘይምባልና እዩ ማለት ይቅረበልልይና ዘይምብርካኽና ኃጢአትና ላይ ምእመን ወረንዶም ላይ ናስ ይባስ ይሉስ ናመን ቀሽቃት ይለኩና ለልቦን እግዚአብሔር ይቅረበልና ምክንያቱም ናመን ቀሽቃት ይለይ አነ ንሳላት ለሁ ናመን ቀሽቃት ይለይ አነ እግዚአብሔር አምላክ ይቅረበልልይ እንደሆነና ብዙህ ነገር ነውና እዚህ ታዩ ኃጢአት ተዋሂድና ለሚድና ይወስልልና ምንም አይመስልናይ ማለት ነው ተዋሂድና ለሚድና ይስልልና ከምባህሪና ሒዝና ይስልልና ምንም አይመስልናይ ለዚህ ኻይ ከምዚህ ስምዕና ለማለት እዩ ስለዚህ ና እግዚአብሔር አምላክ ለምሳሌ ምስቲያት ክንረከለና ሲ ብዙህ መንገፍና ብዙህ ገጽና ለሎ ከነጉሓፍ የሪእና ማለት እዩ መንፈሳዊ ወትካ ወይ መጽሐፍ ቅዱስካ ምስቲያት ናይ ፊዚካል ላይ ለሪእና ምስቲያት ናይ መላእ ሰውነትና ነፍስና ክንፍትሽ ይልገበረና መጽሐፍካ መንፈሳዊ ወት ነፍስና ክንፍትሽ ይልገበረና ማለት እዩ ስለዚህ ተምሃሩ ንምሃር ማለት እዩ እንድሕር ተማሂርና ኮይና ንሕና ከዓ ናብ እግዚአብሔር ዘንቀርበሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ካውኻ እዚ ጸሎት ምስተላመድና ጾም ማለት እዩ ጾም ካላት ለሸውዓትዮም እግዚአብሔር አምላክ ለሃበና ኣብ ዓመት ማለት እዩ ንዕኦም ናጾምናዮም ክንከድከለና ከዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለሓደርና ስለለኸድ ንሕና ከዓ ኃጢአት ላጽልእና ባዕሊ ለጽልእና ስግዳን ማለት እዩ ስግዳን ከዓ ኣብ ዓድና ሲ ብቻ ክስካብ ጾም ኣርባዓ ኣሎ ኢና ንሰግድ ማለት እዩ ካልእ ምንም ስግዳን ንሰግድ የለ ችራላይ ሶን ንብል ዕለታ ዓርቢ ለሎ ከው ተወዲ ኣይንሰግድን ስለዚህ ስግዳን ምልምማድ ካው ጸሎት በቃ ጸሎት ሲ ታይ ክብሉ ሰሚዕ እዮም ሓደ ኣቦማ ጸሎት ሲ እዚ ጸልማት ዝኾነ ኣተሓሳስባና ጸልማት ዝኾነ ሕልናና ለለና ሲ ብርሃን ፍልጠት እትህብ ይብሉ ማለት እዩ التخدمنا نجار قاست جلس لنا يا مالتي صورة مالتي عباي نجار صورة كنت لك لنا زاوية عملاق حيزو سل المرحنا أنا تمستوعب يا وزخون زاوية عملاق سل النزارة الساعات مرحنا مالتي ناي فلت أتبع البيت يميروا صورة مالتي سلزي صورة انتحر كنت اللي جميرنا خوينا زاوية بعيز مرحنا مالتي بفلتات يكون بلي فلتات لسألنا يو ساعات كذي للو كذي كردنا كله معرق نداي تقام مخان تردع مالتي سلازي بزين فلاتنا نسألنا يكلي تردينا خا حزي يو صلاة سنة لا تقال سخاء من على لين صلي لساعات سلازي اللمبر
ጸሎት ዓብይ ነገር እዩ ማለት ካብኡ ሸውዓተ መጻዋማት ንሓለና ይምክን ከድከለና ካብኡ ስግዳን ክንሰግድ ከለና በቃ ፈሪሃ እግዚአብሔር ናሓደረና ይኸድ ምንም ለይተረድእና ነገር ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ከረድእና ይፍትን ማለት ቅድምና ማሕበር ምእታዊ ሲ ጸሎት ከምትለኩም ለኹ ምንም እንፈልጥ ነገር የለ አሁን ዘ ሰማያት ይኹን ገለ ይኹን ግን በተለይ ምስዕራብ ክትሰርሕ ከለኻ ንሽተን ትጋጭ ንሽተን ይኸፍአካ ካብኡ ክኸፍአካ ከሎ ዋላ አሁን ዘ ሰማያት ይትብል ወይ አምላኽ ወይልካሲ ናይ ልብኻ ነገር ስትናገር ኢኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ከመይ ገይሩ ከም ዝመርሐካ ከመይ ገይሩ ናብዚ ናታቱ ህይወት ከም ዘእትወካ ከዚ የደስታውስ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ሽዑ ከምኡ ኢለ እንትን ክብል ከለኹ ዋላ ትጸሎት ኣይርድእኒ ከዚ ተረዲእኒ ማለት እዩ ካብኡ ቀስ ላበለ ደሞ ሓንቲ ሓፍተይ ይልእኸለይ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍተይ ይልእኸለይ ማለትም ሰብኮ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ይኾነ መጽኡ ላኻ ናዕተማሃር ልብለካ ማለት እዩ መጀመርያ ክነግረኩም እየ ናይዛ ሓፍተይ ምክንያት ብኸመይ ኸመይ የቢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ናባኻ ድሕር ድልየት ኣሊና ኮይኑ ብኸመይ ኸመይ ገይሩ ናባና ከም ዝመጽእ ክነግረኩም እየና መጀመርያ ዳዓረ ክሰርሕ ከለኻ ንሽተን ይኸፍአካ ክሰርሕ ከለኻ ዓራቢ ገለገለታት ክላኻ ከለዋ በቃ ሓደ ናፍቆት ናይ ዓድም ኣሎ በተለይ ባሕረኛ ትኾንካ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ባሕረኛ ትሒዘ እየ ላብዚ ማሕበር እዚ ለኣተኹልና እግዚአብሔር ይመስገን በእውነቷ ካብኡ ባሕረኛ ገለታት እንዳሃለኹ ናይ ዓድም ናፍቆትም ኣሎ ካብኡ ካ ሽዑ ከምዚ ናሎምኒኣ ባሕረኛታት የነበረ በእውነቷ ከሻፊ ነይረ ሽዑ ጀዋል ስካብ ልምድምድ ተብሎ ከሻፍ እያ ዝነበረትና ከሻፍ ሒዛ ካብኡ ትከሻፍ ንሸውዓተ ወርሒ ለኣክል በኣኣ ሒዘ ማለት ስካብ ዕዳ ይወፅእ ስካብ ልቕሓ ይልመልስ ማለት እዩ ካብኡ ሸውዓተ ወርሒ ምስ ተቐመጥኩ ዕዳይ ከዓ ሽዑ ምስ ወፀኹ ሽዑ ከዓ ከምዚ ናሎም ይኾነይ ናብ ባሕረኛ 1500 ምናምን እዩ ነይሩ ድሕና ልዕዳ ለኻል መውፃእሲ ዳርጋ ዳሕና እዩ ካብኡ 7 ወርሒ ምናምን 8 ወርሒ ምስ ገበርኩም ዓባይ ጀዋል ትግዝአኒ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ተገዝአትኒ ከምትለኩም ለኹ ህርፋን ስለዝነበረ ናፍቆት ናይ ዓድም ናፍቆት ናይ ዓዲ ኸለለ ቤተ ክርስቲያን ጣዕሚ ከዓ ልፈልጦ እኮ ነገር የብለይ ግን ኣስላም ስለዝኾነስ መጀመርያ ናክንኮን ከላ ብጣዕሚ ኢና ንስከፎም እንተመስላም ማለት እዩ እና ከምቲ ትፈልጦ ካብኡ ከምኡ ስለለለኒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህርፋን ነይረኒ ከምትለኩም ለኹ ካብኡ ከዓ ጸሎት ከዓ ወለዳ ኣይፍለጥ ጠንበይ ናይ ልብኻ ነገር ትጽልየሉ ክኸፍአካ ከሎ ትጽልዮ ክኸፍአካ ከሎ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ካብኡ ቅድሚ እታ ጀዋል ንምግዛኢ ከምዚ ይገብር ነይረ ጀዋል ምስ ተገዛእትኒ ከዓ ዩቱብ ያተሞ ካብኡ እንደጋጣም ሰኡሉ ስብከት ይመፀኒ ማለት እዩ ሲሉ ስብከት ማለት እዩ እንደውም ናይ ዞም ቅዱስ አቦ ናይ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ናይ ግብፂ ፓትርያርክ እዮምና ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ካብ ዓረብ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ጾሊ መጽሊ ኣነስ ምንም ስለ መንፈሳዊ ነገር ልፈልጣ የብለይ ስለ ግዛዕ ልፈልጣ ነገር የብለይ ማለት እዩ ከምትለኩም ለኹርፋን ከዓ ስለነበረኒ ድሌት ከዓ ስለነበረኒ ልተሞብኻ ፈልጦም ለኹ ናይ ኣቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምዃኖም ማለት እዩ ጥዉ ቀቢለ ያት ማለት እዩ ካብ ጥዉ ቀቢሎም ሰዓትኹ ብዛዕባ እንታይ ነይሩ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ግን እግዚአብሔር አምላክ ሲፈትወና ድዩ እግዚአብሔር አምላክ ገለል ትብል ያ ነይራ ማለት ብተርእስቱ ማለት እዩ ካብ ጥዉ ቀቢላት እዩ ካብ ጥዉ ቀቢልካ ክትኣተለኻ ላዕሊ ክትኸድ ከለኻ እናታቶም ስብከት ይልመፀካ ኣብ ዝሓለ ኾነ ለምሳሌ ፕራንክ እንድሕነር ኮይና ፕራንክ ይልመፀና ኩሉ ነገር ስብከት ንርኢ ኮይና ከዓ ስብከት ይልመፀና ብድሕሪታ ይልብል የግኒ ማለት እዩ ጸሎት ልብል የግኒ ማለት እዩ ጸሎት ልብል ምክንያቱ እሳታ ትምህርቲ ሳይ ሰምዓ ኣለኹ ግን ጸሎት ልብል ከዓ ብትሕቲኡ ይረክብ ማለት እዩ ታ ጸሎት ጥቡቕ የብላ ማለት እዩ ካብኡ ከፍ ኢለ እንደውም ባሕረኛ ስለዝነበርኩ ስራሕይ ከዓ ቅልል ዝበለ ስለዝነበረ كلا يسمع أيام على تسات مرت يقرمكم ندو الشعت أسي نخالي تمرت تلخون نير ندو ناي منافق انقلت تمرت تلخون نير بقى تقبلي ينير مالتي خون مالتي من هذا أنا نفوت أنا قريب لي وبشات تصل رياني وقات ينيهم كسكاب حزب تعمل الفوتوات تمرت ساتا سكت السام مالتي كاو تصل الساي سمعنا صلوات مالت بس እግዚአብሔር من دقاري يولو زمبو مالتي كاو صلاة
ጸሎት ማለት ጸሎት ናጸልኻ ከለኻ ሰብ ክጽውዕካ ካለ ኣየተ ይባሃል ይወድ ኣነ ግን ሰው ኢለ ይንኸድ ነይረ ጸውዕና ንሃይ ኢለ ይኸድን ማለት እዩና ምክንያት እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ጠጠው ኢሉ ስለዘሎ ንዑ ሓዲካ ኢኻ ትኸድ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ጸሎት ምዝርራብ ይፍቀድ ይብሉ ማለት እዩ ኦኬ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ እዩ ካብኡኻ ቃላት ናይ ምንዋሕ ዘይኮነሲ ሓንቲ ቃልን እኸልተ ምዃና ኦኬ ጸሎት ልበ ኣምላክ ዳዊት ከም ዝመሃረና ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓታት ክንጽሊ ከም ዘለና ኦኬ ካብኡ ተናእሰ ደኺሙ ልተሃለ ክርስቲያን ኳስ ቢያንስ ክድቅስን ክትስእን ክጽልሎ ይብሉ ማለት እዩ ኣነ ግን ብቻ ክድቅስ ከለኹ ኤል ገብራን ቢ ክላዓል ተለኹ ይጽሊ ማለት እዩ ክላዓል ክርስ ተለኹ መጨረሻ ስራሕ ይወድየ ግን ኣምላኽ ኣቦይ ሰላም ለይ ትሕድረኒ ኢለ ሻርቢ ልመስል ኣብ ርእስና ንጥምጠሞ ዳዕረ ማለት እዩ ኣነ ካብዚ ገጣም ስለለ እንትን ርእሰይ ጨጉረይ ስለለይ ሽፈን ኣብ ዳዕረ ንሽፎን ሻርቢ ኣሎ ብኡ የጸሎት ዝገብር ነይረ ማለት እዩ ኣይፈልጠይ ግን ብቻ ግን ተመስገን ኢለ ሰላም ማዓልትኩም ዘልኻኒ ሰላም ለይ ትሕድረኒ ኢለ ስኢለና ልበይ ለለኒ ኢለ ኣውነ ዘበሰማያት ለይብሉ ለይተሓፀየ ይኸድ ማለት እዩ ካብኡቶም ኣቦ ግን ኣምሂሮም እኒአው እዚ ኣውነ ዘበሰማያት ክጽለ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቶም ኣቦ ይምህር ኣለዉ ይሰምዖም ኣለኹም ግን ኣውነ ዘበሰማያት ካበይ የምፅእ እየ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይኒ እዛ ኣውነ ዘበሰማያት እሳ ዘውተር ጸሎኩለት እሳ እዚ ውዳሴ ማርያም ኢልካ ተወርዶ ዓንተ ወለልኩም ናይ ጸሎት ክፍሊ ኣነሱ ጽሒፈ ፕላይስተር ምን አውቃለሁ እኔ ባሕረኛ ኸኣ እኒአኹ ኣነ ኸ ኣልፈልጦ ነገር የብለይን በወሪደ ካብኡ ከንብብ ነይረ ይኾን ማለት ኣሽዑ ኸኣ ብዙሕ ኸኣ ናይ መንፈሳዊ ትምህርትታት ምናምንሲ ነይሩ ክኾን ይኽእሉ ኣነ ኸኣ ኣብኡታት ታ ሞባይል ኸኣ ሓዳሽ እያ እኒኣ ንዓይ ምንም ለውረድ ኩላ የብለይ ካብኡ ኸኣ ኣነ ኸኣ ንጀዋል ኸኣ ሓዳሽ እየ ፕላይስተራት ይኻዶ ገደዶ ልብስ ኣይፈልጠይ ማለት እዩ ኦኬ ካብኡ ኢሞ እኒኦ ወደቲ ኢሞ ኸማን 24 ልስቀልለ ሳይፈልጠይ ነይር ኣነ ማለት ብቻ 24 ነይር ታ እዩዚ ኸይለ ጥቡ ቀቢላ ኣትየ ማለት እዩ ካብኡ ይሕልፎ ጸሎትሲ ካብ መጀመርያ እስካብ ጸሎት ግዝእትነ ማርያም ተጽሒፎ ግንየ ማለት እዩ ተጽሒፎ ግንየ እዩ ካብኡ እንታይ ገብረ ኣነ ኸኣ ናብ ደፍተረይ ጽሕፍ ከቢለዮ ማለት እዩ ከዚ የለይም በይ ናብ ደፍተረይ ጽሒፈዮ ማለት እዩ እሱ ካብኡ መጽሓፍ ክቦ ተመብኻም የሮም እኒአው ሓቀይዶ እዚ ቅድም ማሕበር ምእታዊ እዩ ማለት እዩ ተመብኻም የሮም እኒአው ኣውዚ ኸኣ ጸሎተ ግንየ እኒአኹ ካብኡ ታገብር ጀሚረ ክጽሊ ከለኹ እንትን ስቑኢለ ኸንብቦ ምክንያቱ ብቓለይ ይኽእለይ ኣነ ለለኒ መማረፂ ደፍተር ሒዘ ምንባብ እዩ ማለት እዩ ታ ደፍተር ሒዘ ክስካብ ጸሎተ ግዝእትነ ማርያም ዝነበረት ክስካብ እሳ የንብባ ማለት እዩ ካብኡ ኣውነ ዘበሰማያትም ከምኡ ላደገምኩም እኳ እስካብ ኣውነ ዘበሰማያት ብቻ ኣውነ ዘበሰማያት ብቻ ሸምዲደያ ማለት እዩ ኣውነ ዘበሰማያት ምስ ሸምደድክዋ ብግእዝ እያ ነይራ እቲ ዝተጻሓፈ ግን ብምንታይ ነይሩ መሲልኩም ብትግርኛ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብትግርኛ እዩ ተጽሒፉ ነይሩ ትጽሑፍ ዝረኸብኩ ብትግርኛ እዩ ነይሩ ካብኡ ጽሒፉ እዩ ብትግርኛ ኸኣ ካብኡ እዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኸኣ ብትግርኛ ስቀላል እያ ማለት እዩና ሸምዲደያ እሳ ካብኡ ታሉ ሸምደድክዋ ሓንቲ ዝነበረት ናይ ጸሎት ብቻ ምሸት ዝጽልያ ነበርኩ ንጉሆ ኸኣ ከደግማ ጀሚረ ማለት እዩ ካብኡ ኢሉ ካብኡ ይቕጽል 1 ወርሒ 4 ወርሒ ይገብር ሕዳር ይኣትየ ማለት እዩ ካብ ታሕሳስ እስካብ ሕዳር ለሎ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ይኾን ልሓቀይ 4 ወርሒ 3 ወርሒ ሙሉእ ምስ ሓወይ ከኣኒየ ንብራዘር ይዳወሉ ምስ እሞ ከምዚ መንፈሳዊ ትምህርቲ ትምሃርንያ ይፈልጣ እሱ ማለት እዩ ካብኡ ጸሎት ይገብር ሞ ይድውለለይ እሱ ስቑኢለታ ልፈልጣ ማለት ይገብር ሞ ኣይተኸንቀ ክትዮ ለይተልዕልኒ ይገብር ሞ ጸሎት ክእና ገበርኩ ኸይትስሐቐኒ ምናምን ይብሎ ወይ ትምሃር ደትደሊ ኢኸ ምናምን ገለታት ይብለኒ ንሱ ኸኣ ወኽምሃር እሞ ምስ ሓንቲ እኒኣ ድማ ኸላለየኪ ይብለኒ ማለት እዩና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ እየ ልፈትዎ እንዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ላኣኽ ኮይኑ ይስምዐኒና ኣላለለየኒ ደስ ይብለኒ ኢለዩ ካብኡ ስኻ የላለየኒ ማለት እዩ ምስ ተሓፍተይ ማለት እዩ እታ ዝለእተወትኒ ናብዚ ማሕበር ማለት እዩ ምስ ተሓፍተይ ምስ ኣላለየኒ ኸኣ ብዙሕ ነገር ኣስተምሂራትኒ ካብ ማሕበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ
أتياتنا مالتي بيانس بزي كندي عمتي خون لمالتي بزي 5 عمتي خون لمالتي 2013 إيه لما حبراتينا 2013 كاسكاب 2017 زلو كندي يخون له 5 يخون لتزي تقالي وي 5 وي 4 يخون لمالتي زحفتك أنا زي سمايات كي أيام سلال صنحكو كحلقت مال عميداتني محبرات وعتني بقولت بزوح نجار صولات كنصلي كلنا مساخ نصلي جيراتني مالت مشيت مالتي سرحنا متودأنا منامن بسلك سلالخوانه سلك نداول بصراحة ندحر وديخن بزوح نجار استميرات نصولات أنا سئلة أو نزل سماعتي للي عاصخو سئلة انتن ولنوركو استميرات مالتي بتعم خايل فوتو እና እግዚአብሔር አምላክ ዝረአ ከለይ ቤስት ጓደኛዬ አኾይናትና ማለትና መንፈሳዊ ዓርኪ ዝኾነ እሙን መሓዛ ዝኾነ ይፍጠረልኩም ኣሕዋተይ ማለት እዩ ናብ መንገዲ ህይወት ዝመርሕ ካው ሙዚቃ እንታይ የሎ መስለኩም ኣብ ጀዋለይ ተጻዕነኻ ሙዚቃታት እንየ ማለት እዩ መዝሙርካ ከመይ ጌርካ ከም ዝወርድ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ መዝሙራት ለኢኻትለይ እንዶ እሳሲ ኣብ ማሕበረ ውስል ልጸንሐቲ ቢያንስ ለሓደ ዓመት ሰው ጸኒሐ እያ ንሳ أنا قلت حري حدا عمتي لا أعطيني أبو مزمرات سريرات اللي كأوت موسيقى أبو زينيون كأو دمس زيت لين ندي دم تاي دمس زي لي يا مالتي بونت أي دمس زي أنا سيلا مالتي كأو سكال رد أقدي أي لسالة من ما يولتني بتي سمع بتيك موسيقى بتيك أدر في بتيك مزمر مالتي كأو لا زوتركو مزمر لا زوتركو خد كلهم تاي أخوانا مالتي موسيقى لحالكو مسمع مزية مالتي كاو لبنا رحيقو مالتها يكون يقرمكم اسكال حزم كاو لبي يرحقاني تو موسيقى لبنكو قل انتاي مسلكم ازي سعيرو مالتي تموزمر سعيرو مخنيات حدش هوتي نعيك اتي تيك أصل النوركو مونيو مثلا تو موسيقى مونيو مثلا نمبر ليفوتو مالتها يكونني قدلت يتلنو بعلي يدلتها صعيدة مالتي كاو تدللكو بالحري ما يوردكوني لما الناقر بالحريو لاستمرتني لابلتني كاو أنا خالو علي لاب تمرت كفلي لاب دراماتات للو حوات تصقلو بزحلين دراماتات للون كتكتن لعبيانا كاو مل تمرت ميسدد كاو خاطر تمرت تحفتك كاو يوتيوب التمار بزعوا قولي ياسل بالزي حاول سلطان مالتي لو مهارو تمرتي سمي الدمس نيرفنا تعيل بالزي رفتا لبي كانيرو بزوح نجار تمحير له مالتي إنه بدحريو لك همزي مالو إيكولوجي لمنتاي مسلكم زي نجار زي كل النجار كون متشاس كازيات بزح نجار تمحيركم تكون تصفى يجبر እግዚአብሔር ቀስ በቀስ እዩ ህይወት ካብ ቀንስ ኸድሌት ያህልይ ኸብቻ ድሌት ያህልይ ኸሙ እግዚአብሔር ጋ ቀስ በቀስ እዩ ነው ህይወት ንስን ዘእትወና ማለት ቀስ በቀስ احنا እኮ ቸር እኮ ይበውነት ቸር እኮ ከዚህ አሽዑ ግን ያስተውልኩ ወይ ይኹም حواتي ከሽዑ ያስተውልኩ ሄዚ ኤለስ ተማቆረለኹ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ቀስቀስ ላበለ ከም ዘምፀኒ كم خا حواتي للأخل كاولكم الله حواتي للأخل قد ليت لينا حواتي للأخل دحال الساعة حفصنا زي تلني الساعة أتوصلي منا من دحال خلت عامت وهي عامت مثلا هم اللي بدت لنا عامت دي عامتي فرق عيجران الساعة تلني أي الساعة خلنا منا من يبلا ثم أبوي كنا قرر لي منا من يبلا مالتي السالم زاير عملات متجس كلنا جاركس كادر دايلا قدي أمن ما يبلت الدنيا دحريقة بعدين لا تردني لا ينسى سلكت منامن تسدل ليكم تمرت خفلخ أصل اللب وقاي سدلنا منامن لا تردني خيدو دحريق بعدها أخذت قرفو مالتي زيابير عم لهم بالفولد كاللوزري بعدها أخذ حدك كاي نقرات تخدم مالتي سلازي كاوزي بصح نقر تمهاركم تخوان تسفاي قبر بوزح نقري زيابير عم لهم مسألنا كسب غص لمتى خمسخون كاي بلاكا ترف دخل الشعي خانيوان حازة تردينا قاس لا وخن زفاء كلنا بخلت إيدي زلع لنا مالتي كم تعد تشقيو حامي إلى ودا زيت دوري تملي صحات إلى ولو إلى خم تحقفو إحنا تشقال خن حاتيات كن ودا كلنا زامير عملكم عنقي ولو لبيلو نتاتو باروتي لجبرنا نتاتو أجلجلتي نتاتو دقوي لجبرنا مالتي سلزي تسفى أين أورث لكم ما تشبزح نجرتم هيركم لا تسفى تخوني لا تسفى يقبرنا لو حزركم زمصخو زيات مثل نيرا مالتي بخالي تحسوس كان راخقن سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትና ይሁን ፍቱቱ የዘብለኩም እሺ